जदि 10वीं शताब्दी रे जो केसरी वंश राजा माने जो माने शिव उपासक थिले जो मान राजधानी जाजपुर थिला एवं परवर्ती काल रे जो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जहाँ जोटे हरिहर बेट हुए बा बेलपत्र और तुलसी लगे हरिहर क्षेत्र से लिंगराज मंदिर ददाति केशव द्वारा आरंभ हो ललाटेन्दु केशव सहित 11 शताब्दी शेष होता परवर्ती काल गंगवंश राजा मैंने आसते चूड़ंग जोगड़ कथा जो कहते बाटे आसला पड़े चोड़गंग देव गंगवंश राजा मैंने विष्णु उपासक थे तेणु ये एक एभली राज्य जो उभय शैव एवं उभय वैष्णव माने उभय धर्म को अनुसरण करी ताकू आगे नहीं बौद्ध धर्मावलम्बी माने सम्राट अशोक 261 ख्रीष्टपूर्व 261 जो चंडाशोक धर्माशोक हो गले ये जो बड़ उपलब्धि है हिंसा चलीगले अहिंसा आड़िकी समग्र दक्षिण पूर्व एशिया जो आउ मसे पर आम बालीजात्रा को जीवा आउ मसे पर बालीजात्रा को जीवा से माने उत्कल नौ वाणिज्य परंपरा को आहरी रुद्धिमंत कले एवं से वाणिज्य जो माने करुले जो जाइए व्यवसायी माने व्यवसायी तो कहवा ठीक हेनी आमर साधु पुओ माने से माने प्रत्येक जड़े जड़े सांस्कृतिक राष्ट्रदूत थे जो आज इंडोनेशिया जावा सुमात्रा बालिये आम परंपरा देखुचु संस्कृति देखुचु आउ मसे पर डंगा बसैबा विभिन्न जगार ये है संस्कृति ये है परिचय जहाँ शताब्दी शताब्दी धरिकी केवे मलिन होना आज भी देखो जोटि जातु संस्कृति बंची रही शासक आसी राजा जाइछन्ति अनेक सब प्रभावशाली जाइछन्ति नेतृवृंद समय काल सब कालगर्भर चली जाइछन्ति किंतु संस्कृति बंची संस्कृति है से कालजयी मुझे आमर कालजयी सारस्वत साधक मैंने अच्छा जदि पेटेंट मेडिसिन है फकीर व्यासकवि फकीर मोहन कालजयी 16 गल्प से बड़ी आमर कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर जो वैदेश विनाश एवं कवि सूर्य बलदेव सर्पजणाणु आरंभ कर जहाँ सदा बेले ये है कालजयी एमाने काल को स्पर्श कर काल शासन को स्पर्श कर काल प्रभावित जो प्रभावशाली व्यक्ति को स्पर्श कर किंतु जोड़िक कालजयी संस्कृति कालजयी साहित्य कर आज मोर मन पड़ुछि भागवत कथा जिते अति बड़ी जगन्नाथ दास आपण समस्ते जानती भागवत जो रचना करथिले सात लहड़ी मठ ठू आरंभ करी निज ग्राम कपिलेश्वर ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली रे कौन लिखिथिले भागवत गोविंद गोविंद पदु झरुची मकरंद ये भजन टी जनानी जो भागवतर केन अंश आज भी अपन देखंतु सी किभली भाव में विष्णु उपासक थिले जगन्नाथ जातीय आराध्य देवता प्रति तांकर भक्ति निवेदन करथिले संस्कृति को विकास सहित आगे ना भारी कष्ट आ विशेष कष्ट जोड़िक प्राचीन जगह अच्छी लिंगराज मंदिर पुणे भुवनेश्वर जदि विकास को नब केते ऐतिह्य सहित टिके टिके जमी भूमिकंप पर जो आफ्टर शॉक हुए पश्चात कंपन सेमती पश्चात कंपन किसी एपट सेपट हम तेणु विकास को जदि जलसेचन 333 कोटी बड़ सेपटे 45 कोटी 3टी पर्यायर बांकी माँ चचिका पीठर उन्नति जो 3टी पर्यायर 15 15 15 15 तेणु मोर कहार कथा है मु कहीं ये कहूँ मुझे भुक्तभोगी किसी आसव आह्वान कई कि मन दुख करेंगे कई कि बड़ द्वार समर्थन कर पिला मैंने माँ को ऊपर कहते किए आमर बांकीर जनप्रिय विधायक मु तो टुबु बोली डाके देवी रंजन त्रिपाठी विकास को ता सहित संस्कृति की जोड़ी आगे नौ भाषण शुणुली से सब बड़ कष्टकर कथा ता भितर विभिन्न प्रकार आसव जिनिस आह्वान को सम्मुखीन हवा पड़ो एवं ताकू नहीं जो स्वप्न देखी प्रभात भाई तो सहित मोर तो बहुत निबिड़ संपर्क आम टे एका चिंताधारा अच्छू एवं टुबु तो सान किंतु मु बहुत खुशी जो समय आह्वान देकरी संस्कृति सहित विकास को जो जलसेचन हो कृषि क्षेत्र में हो जो आगे नौ निश्चित भाव में ये जो परिश्रम ये जो
ଭିजन ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଙ୍କିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଆଣିଦେବ। ସମୟ ବାଙ୍କିର ସବୁଠାରୁ ଦରିଦ୍ରତମ ଲୋକଟି ସେ ସୁଫଳ ଯେଭଳି ପହଞ୍ଚେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମ ସଦସ୍ୟ ଦେବୀ ବାବୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ଆଶା ମୋର ରହିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଖାଲି ପଛକୁ ଯିବି ଯେ ଲୋକକଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2010-11 ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ 50,000 କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଳାକାର କେଉଁମାନେ ଏଠି ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ପାଇକ କଳାରେ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏତରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର କଳାକାରମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଏଇଠି କରିଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ ଏଇ ତିନିଟି କଳାକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ 50,000 କଳାକାର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଜାତି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଆମର ଥିଲା ଅତୀତରେ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତା ସହିତ ବାଙ୍କିର ପୋଲସରାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସିଏ ବି କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତୀତର ସଭ୍ୟତା ଯାଇଛି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇ ନଦୀକୂଳ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟତା ଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆମ ତ 5,000 ବର୍ଷ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନଦୀକୂଳର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଏଠି ମହାନଦୀ ବହିକିରି ଆସୁଛି ସେପଟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେପଟେ ମା ଭଟ୍ଟାରିଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସିଂହନାଥଙ୍କର ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଗରେ କଣ୍ଟିଆ ନୀଳମାଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟସମ୍ଭୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବହିଟି ଅଛି ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ ରିଭେରାଇନ୍ କଲଚର ଅଫ୍ ରିଭର ମହାନଦୀ ଆପଣ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପଥଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ହାତ ନିଖୁଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କେବେ କେଉଁ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ୍ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସମସାମୟିକ ଯେଉଁଠିକି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟର। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ନଦୀକୂଳ ସଭ୍ୟତା ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏଇ ନଦୀକୂଳ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଂହନାଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଟ୍ଟାରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିଆ ICZMP ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ରିଭେରାଇନ୍ କଲଚର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ବି କଲଚର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କିର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ।